ओम नमो भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. This is Suryalingam. ओम नमो भगवते रुद्राय. ओम नमस्ते रुद्रमन्यगतो तेषवे नमः. नमस्ते अस्तन्मन्यमुखे. This is Varnalingam. ईश्वर सद्य विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोधिपते ब्रह्मे अस्त शिवोम. This is Varnalingam. ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोधिपते ब्रह्मे अस्त सदा शिवोम. ओम नमो भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. वर्णलिंगम. ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोधिपते ब्रह्मे अस्तु सदाशिवोम. ओम नमो भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. ओम. This is Kubera Lingam. Offer your prayers here, and Kubera means wealth. So people offer prayers here if they need to make wealth. Kubera Lingam. त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमबन्धनान्मुक्त्या मुक्ष्यमामृतात्. गौरीं विमाय श्लीलानि तक्षदी एकपदी द्विपदी सातुष्पदी अष्टापदी बहुपदी विभूषी सहस्राक्षरपरमे व्योमन्. कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. ओम कुबेरलिंगम. त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमबन्धनान्मुक्त्योर्मुक्ष्यमामृतात्. गौरीं विमाय श्लीलानि तक्षदी एकपदी द्विपदी सातुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषी सहस्राक्षरपरमे व्योमन्. कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. Kuberalingam. Offer your prayers if you want good wealth management. This is the final 8th lingam of Tiruvannamalai Girivalam, Ishanya Lingam. Om Ishana Sarva Vidyanam Ishvara Sarva Bhutanam Brahmadipate Brahmanodipate Brahme Sadashivom. Om Shanti Shanti Shanti.